सलाम वालेकुम। जबल उमर जाना है हिल्टन में। कितना? क्या 35 रियाल बोल रहा है? ये 10 रियाल का मशहूर है, 15 रियाल ले लो। नहीं 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 नहीं, 15 रियाल देगा। जबल उमर हिल्टन। जबल उमर, जबल उमर है, जबल उमर हिल्टन। কত বাংলাদেশি? কত দিতে দেবো? 15 টাকা দেবো না, উপরে কেমন উঠতে হবে? হিল্টনে কেন ভিতরে যাওয়ার রাস্তা আছে এখানে? জবল উমর দিয়ে হয়তো এরিয়া তো 15 টাকা দেবো। সো উঠলাম গাড়িতে, পেয়ে গেলাম গাড়ি, আমার একজন সদিক, মাশাআল্লাহ। সো বলো, তো এখন যাচ্ছি গন্তব্যস্থানে, দেখা হবে, কথা হবে সাথে সাথে।